সবকিছু নিয়ে ভাবার চেষ্টা করো না, শুধু যন্ত্রটাকে কাজে লাগাও। অনেক কিছু ঘটবে, এমন কিছু ঘটবে যা তুমি কল্পনাও করোনি। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लॉट हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल प्रोजेक्टर को बनाते हैं। अब हमें इसे करने के लिए क्या क्या चाहिए उसे देखेंगे। ऐसे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मेरे पास ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसके लेंस को हम ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। हम इस लेंस को ऐसे पकड़कर देखेंगे तो इसका सेंटर तो थिक होता है और इसके कॉर्नर्स तो थिन होते हैं। इस शेप के लेंस को तो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ऐसे ही एक लेंस हमारे आंखों के अंदर होता है और स्मार्टफोन ऐसे एक चाहिए। अब इनके साथ कैसे एक प्रोजेक्टर को बनाते हैं उसे देखेंगे। पहले हमारे बॉक्स को ऐसे घुमा कर रखो। अब मैग्नीफाइंग ग्लास को उठाकर इस बॉक्स के ऊपर ऐसे रखकर इसे स्केच को उपयोग कर मार्क कर दो। अभी एक ब्लेड या ऐसे एक कटर को उपयोग कर इस मार्किंग को ऐसे काट कर बाहर निकाल दो। अब इसके पीछे ऐसे दो कार्डबोर्ड है। इन दोनों कार्डबोर्ड को यहाँ से हटाने के लिए इसमें थोड़ा गम को उपयोग कर इसे ऐसे अंदर की तरफ चिपका देंगे। अब इस बॉक्स में छोटा सा एक प्रॉब्लम है। जब हम इस बॉक्स के टॉप को ऐसे बंद करते हैं, वो इस बॉक्स में जो छेद हमने बनाया था उसे ऐसे कवर कर रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए जो सर्कल हमने इस बॉक्स में से काट कर बाहर निकाला था उसे इसके ऊपर ऐसे रखकर स्केच को उपयोग कर इस सर्कल के कर्व को ऐसे मार्क कर उसे काट के बाहर निकाल दो। अब हमारा प्रोजेक्टर का बॉडी तैयार हो चुका है। अब हमारे मोबाइल को पकड़ने के लिए एक स्टैंड को बनाएंगे। इसे करने के लिए मैं कार्डबोर्ड को उपयोग कर रहा हूँ। इस बॉक्स की विड्थ और हाइट को मेजर कर मैंने दो कार्डबोर्ड के पीसेस को ऐसे काट कर बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों को खड़ा करने के लिए मैंने और एक कार्डबोर्ड के पीस को ऐसे काट कर बाहर निकाल दिया। अब गम को उपयोग कर मैंने इन तीनों कार्डबोर्ड के पीसेस को ऐसे चिपका दिया। अब हमारे मोबाइल को स्टैंड में चिपकाने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप में से दो पीस को काटकर उसे स्टैंड में चिपका दिया। अब हमारे मोबाइल को उठाकर इस स्टैंड में ऐसे चिपका दो। अब इस मोबाइल के स्टैंड को इस बॉक्स के अंदर ऐसे रख दो। हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास को अच्छे से साफ कर उसे इस बॉक्स के छेद में ऐसे अच्छे से फिक्स कर दो। तुम्हार मन कोথাও যায় ना। अब इस मोबाइल में हम किसी भी वीडियो को प्ले करेंगे तो वो तो स्क्रीन में ऐसे प्रोजेक्ट होता है, लेकिन वो तो ऐसे उल्टा होता है। ऐसे होने का कारण ये है कि हमने तो कॉन्वेक्स लेंस को उपयोग किया है। कॉन्वेक्स लेंस के आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उसे वो तो ऐसे उल्टा ही प्रोजेक्ट करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन में जो वीडियो प्ले हो रहा है वो तो उल्टा होना चाहिए। इसके लिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन में जो ऑटो रोटेशन होता है उसे हमको लॉक करना है। आप कोई भी वीडियो प्लेयर को उपयोग कर रहे हो उसके डिस्प्ले में जाके आप उसका स्क्रीन रोटेशन को लॉक कर दो। अब हम इस मोबाइल को ऐसे घुमाते हैं तो इसका स्क्रीन रोटेट नहीं होता है। अब ये वीडियो को प्रोजेक्टर के अंदर ऐसे उल्टा प्ले करेंगे तो इस वीडियो का प्रोजेक्शन स्क्रीन में ठीक हो जाता है। अगर आपका वीडियो स्क्रीन में ऐसे क्लियरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो
आप इस मोबाइल के स्टैंड को ऐसे आगे और पीछे एडजस्ट कर वो वीडियो किस लोकेशन पर स्क्रीन में क्लियरली देख सकते हो, उस जगह पर उसे सेट कर दो। তোমার মনে এই অবিরাম অনিয়ন্ত্রিত ভাবনাগুলো আসে তার কারণ যা তুমি इसमें आप हेडफोन्स या स्पीकर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। নিজেকে এক করে ফেলেছো। যখনই এমন বিষয়ের সাথে নিজেকে জড়াবে যা তুমি নও, তখনই তোমার মন तो आज के वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे एक सिंपल प्रोजेक्टर को बनाते নিজেকে हैं। জড়িয়ে রেখে তুমি মনকে থামানোর চেষ্টা করছো। আমি তোমাকে आज के लिए বলছি, इतना ही है, তুমি अगले 10 वीडियो লক্ষ पर देखते বছর हैं। ধরে চেষ্টা করলেও Bye। পারবে না। এটা হতে পারে না। তুমি যদি তোমার মিথ্যে পরিচয়গুলো মুছে ফেলো, তাহলেই সেই মুহূর্তটা আসবে। মন একটা আয়না হয়ে উঠবে, সে কিছু বলবে না, শুধু প্রতিবিম্ব দেখিয়ে দেবে। এটাই মনের কাজ। তোমার মন একটা যন্ত্র, এটা সেই সময় ভালোভাবে কাজ করে যখন স্বচ্ছতা আসে, তাই নয় কি? তাই তো? তোমার মন এখানে নানা রকম মজাদার জিনিসের স্বপ্ন দেখতে আসেনি। এটা জীবনের বিচ্যুতির নমুনা। তোমার মন এখানে তোমাকে জীবনের পথে স্বচ্ছতা দিতে এসেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মন বিভ্রান্তির একটা বড় গোলক হয়ে গেছে। এর সহজ কারণ হলো তুমি এমন বিষয়ের সাথে জড়িয়ে আছো যা তুমি আদৌ নও, অথচ তুমি তাকে বাঁধার চেষ্টা করছো, কিন্তু এগুলোকে ধরে রাখা যায় না। তুমি খুব খারাপ খাবার খেয়েছো, এখন তোমার পেটে গ্যাস হয়েছে, তুমি এটা ধরে রাখতে পারো না। তুমি খারাপ খাবার খেয়েছো, এটা তারই পরিণাম। You got wrongly identified with too many things. Now this is going on endlessly. You cannot stop it. It doesn't matter what you do. মিথ্যে বিষয়ে জড়িয়ে থাকার জন্যই এগুলোকে থামাতে পারবে না। ঈশ্বরকে ভাবো, তিনি নিজেই তোমাকে নানান জায়গায় নিয়ে যাবেন। এখন তুমি এখানে বসে আছো আর চেষ্টা করছো ধ্যানস্থ হবার, কিন্তু তোমার মনের মধ্যে বার বা রেস্টুরেন্ট বা বন্ধু বা সিনেমা বা অন্য কিছু চলছে। এদিকে সবাই বলছে ঈশ্বরের কথা ভাবো, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি রাম বা কৃষ্ণের কথা ভাবো, তাহলে দেখবে তুমি রামের সাথেই সিনেমা দেখতে গেছো। এটাই মনের স্বভাব। রাম নিজে তোমাকে বারে নিয়ে যাবে, রাম নিজে তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবে। তুমি এটা থামাতে পারবে না, কারণ তুমি এমন কিছুর সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছো যেখান থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই। তাহলে এখন যেটা করতে হবে, মনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে যা তুমি নও সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এই মুহূর্তে তোমার সবচেয়ে মৌলিক পরিচয় দিয়ে শুরু করি, যা তোমার শরীর। তোমার পরিচয় তোমার শরীর। তুমি যে পোশাকগুলো পরে আছো, তোমার চুলের ধরন, এমনকি তোমার দাড়িও, তাই নয় কি? ভীষণভাবে জড়িয়ে আছো, তাই নয় কি? তোমার স্ত্রী, তোমার সন্তান, তোমার পরিবার, তোমার শিক্ষা, তোমার ধর্ম, অসংখ্য পরিচয় তোমার। এই এত অসংখ্য পরিচয় নিয়ে তুমি একটা শান্ত মন চাও, সেটা একেবারেই অসম্ভব। এই জন্যই আমরা তোমাকে একটা পদ্ধতি দিয়েছি যার নাম শূন্য, যেখানে তুমি মন থেকে সামান্য দূরত্ব তৈরি করতে পারো। একবার দূরত্ব তৈরি হলে মন যতই চঞ্চল হোক কোনো সমস্যা নেই। এটাই মনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা। যখনই তুমি মন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তখনই অন্য পরিচয় থেকেও বিচ্ছিন্ন হবে, কারণ মনই তো আমাদের আসল পরিচয় তৈরি করে দেয়, তাই নয় কি? সুতরাং সবকিছু নিয়ে ভাবার চেষ্টা করো না, শুধু যন্ত্রটাকে কাজে লাগাও। অনেক কিছু ঘটবে, এমন কিছু ঘটবে যা তুমি কল্পনাও করোনি। সবকিছু নিয়ে ভাবার চেষ্টা করো না, শুধু যন্ত্রটাকে কাজে লাগাও। অনেক কিছু ঘটবে, এমন কিছু ঘটবে যা তুমি কল্পনাও করোনি।
আমরা এখানে অনেক কিছু করে থাকি। তোমরা হয়তো দেখে থাকবে আশ্রমে অনেকেই ওই কমলা রঙের ট্যাগগুলো পরে ঘুরে বেড়ায়। দেখবে সবাই নীরবতার ট্যাগ পরে থাকে, ওরা সম্পূর্ণ নিঃশব্দে থাকে। কারণ কথা না বলে শুধু মুখ বন্ধ রাখাটা হলো অর্ধেক কাজ। আর সম্পূর্ণ নীরব একমাত্র তখনই হওয়া সম্ভব যখন তুমি নিজেকে নিয়ে খুব বেশি আর ভাববে না। তুমি যদি নিজেকে নিয়েই শুধু ভাবতে থাকো, তুমি যদি ভাবো আমি বুদ্ধিমান, তাহলে তুমি কিভাবে নীরব হবে? তোমরাই বলো। তোমরা যদি ভাবো আমি বুদ্ধিমান, তাহলে তোমরা কিভাবে নীরব থাকবে? তুমি যদি উপলব্ধি করো যে আসলে তুমি মূর্খ, তুমি এই সৃষ্টি সম্বন্ধে কিচ্ছু জানো না, তাহলে এটা হবে, তাই না? তখন তুমি অবাক চোখে জীবনকে দেখতে পারবে। তখন তোমার মনে আর কোনো ভাবনা আসবে না। কিন্তু তুমি যদি ভাবো যে তুমি সবকিছু জানো, তাহলে তোমার মাথায় নানা রকমের ব্যাখ্যা, হিসেব নিকেশ, নানা রকম অর্থহীন ভাবনা ঘুরবে। কিন্তু তুমি যদি একটাই জিনিস দেখো, তাহলে হাজারো ভাবনা থেমে যাবে, তাই না? তোমরা এখানে এই সৎসঙ্গে এসে পুরোপুরি নীরব হয়ে বসে নেই। তোমরা আমার সাথে সহমত হচ্ছ, অসম্মত হচ্ছ, নিজের মনে মনে মন্তব্য করছো, তোমাদের পাশে বসে থাকা কারোর পোশাক নিয়ে মন্তব্য করছো, সেটার প্রশংসা করছো, নিন্দা করছো, সবকিছু করছো। কি ভুল বললাম? কারণ যখনই তুমি ভাববে যে তুমি যা ভাবছো সেটার একটা মূল্য আছে, তখনই আর তুমি সেটাকে থামাতে পারবে না। আর সেটাকে থামানোর কোনো রাস্তাও নেই, সেটা ক্রমাগত চলতেই থাকবে। যখন তুমি বুঝবে যে জীবনের কাছে তোমার চিন্তা ভাবনার প্রকৃতই কোনো মূল্য নেই, তখন দেখবে শুধু স্মৃতিগুলোই বারবার ফিরে আসছে, সেই একই অর্থহীন ভাবনাগুলো বারবার ফিরে আসছে। কিন্তু তাতে যদি খুশি হও, যদি তুমি এই ফিরে আসাটাকে